pasok. Sige, pasok. Dito na lahat. 3, 2, wala City. Gago City. Okay, save na lahat, boy. Save kayo lahat. Save. Okay. Save. Pareso nga ako nung ano, Bobbies. Thank you. Wala pa si Alfred. Tagal ni Alfred. O, tangin. Wait lang. Saglit. Oh. Ang daming kamukha. Save na, save, kaibigan. Save. Bigyan ticket ba ya? Si Ray asan? Wala ba si Ray? DJ. Ay. Hindi online si Ray. Te Reyna, asan ka te? May party ka na? Diyan ka te, Reyna? Are you there? Are you there? Wala si Ate Reyna. Ate Reyna, are you there? Wala. Hindi na. Ikaw. Apa kayo ng mid. Pagpapatayin nyo, boy, ah. Apa kayo ng mid, mga lumalapit. Laro. Mga lumalapit, patayin nyo, boy, ah. Ayun na, tara, pasok tayo mid, kaibigan. Pasok mid. Sige, boss. Wala si J, boss. Oh, press Ellie, mid. Sige, boss. Copy. Yun! Sige. Compress lang dito, compress. Pasok mid, mga namatay, compress. Mga namatay ang puta. Agad pinagay SK. Asan ka, Ellie? Nasa market si Rude, si Bonakid, hindi ba yung lalaro? Pukin na yun. Kunti natin, compress. Ayun na, kasarap natin. Compress muna, kalma. 3, 2, 1, tara, palip. Lip. Compress dito. Compress and 3, 2, 1, tara, push left and right. Ready, one up. Matub! Tanginang yan. Bading. Compress na. Okay na lahat. And 3, 2, 1, tara push. SU. Ellie. Ayan. Pumasok sa left, ha? Yung Okay, compress muna dito. Dito lang. Compress dito. Wag. Ay, nalikod. Ready, one up. Okay, compress dito. Kabil nga ako, coach. Compress lang. Asan si NT boy? Dito lang muna. 3, 2, 1, tara baba. Ito na. Ready, one up. First target.
Tami, namatay pa dun. Tara, balik na. Wag na. Pamatay. Yung Senti, boy. Senti. Compress, okay na? 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Dapat tayo nilalaro ng Senti. May busy eh. Compress. Compress muna, uy! Putang ina, Diablo ah. 3, 2, 1, rakyat. Okay, sorry, muna kayo. Huwag kayo magbaka. Nadami kami sa likod pa. One up. Compress. Ang ina, bating talaga. Compress. Ay, nako. Lip naman na tayo. Tara, macro ko. Pwede tayo. Sige. Compress muna dito. Compress. Compress. 4, 3, Dinamps. 2, 1, tara push. Portal. Senti, pwede to ah. Senti mauna, boy ah. Senti kayo tumutok. Ready, 1 up. Senti nyo itutok, par. Sige, laban nyo left and right, par. Left and right. Ready, 1 up. Sorry nga ako, Seth. Sige, laban nyo dito. Laban nyo muna. Wait lang, Raya. Pagpapatayin nyo muna. Pagpapatayin nyo muna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. May wrong way tayo, Eli. Sige, ubusin nyo. Right. Ba't nag-left? Right Nasa kayo, par. lapag wala. Sige lang, okay lang. Dito na tayo, par. Huwag kayo, ano. Wrong way. Sorry, bro. Galtap ako. Ay! Saan yan, Seth? Right, boy, right. Right. Sa DK, okay, nakombo kayo, pre. Ako na muna. Boss, Matador, pag monster, masasabi mo ba? 8, Boss Ted. 7, Boss 6, Ted. 5, Pag yung kilo, pre, 4, 3, 2, 1 up. yung kilo dyan. Maglalagay na lang akong karakter doon. Saglit. Lagay ka nga doon, Lex. Dikit. Si Compress. Seth. Hanap ka ni Terreno, Seth. Sino walang epis dyan? Wait lang. Ay, Three. ilan sa akin, boy. 2, 1, tara, baba. Wait lang, te. Wait lang, Shaw. Laro ulit doon, Seth. Ito, galing sa likod natin, balalo. Tara, balik likod. Wala lang din. One party lang nun. Sige. Ay, Okay, hindi. madami tayo. 3, 2, 1, tara, push na. Push na. Balalo pa. Push na, par. Push na. Isa pa, ready, 1 up. Yeah, laban nyo. Laban nyo, balik right. Bombs muna lahat dito. 3, 2, 1, tara, push right. Okay, pasok nga kayo right, mga namatay. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tara, push. Senti mauna, ready, 1 up. Wait lang siya, Hindi ako namatay. Wait lang siya. Ano ba kailangan na? Ticket to. Bibigyan ako ng... Ito, Eight. pumasok. 7, 6, 5, ito muna, 4, 3, Kampi yung kilo, 2, 1 up. Kasi pare ko yun. Paksip.
Paksip ako, Shaw. Okay, compass muna lahat. Okay. Pag-AFK, sige, yam. Compass lang. Patingin ako monster. 3, 2, 1, drop MG, 2, makro. Ito na. Akit na. Left. Tara, balik. Back. Paano ba monster to? 3, 2, 1, tara. Baba nga tayo, monster. Wala, clear dito yan. Clear. Tara, balik na. Loading pa yun sa laptop. Compass lang. Galing right, ha. R1. Tara, push siya, diwanap. Sabihin, JJ. Tara, balik na. Likod. Paling likod. Ready, one up. Paling likod. Sige, laban nyo. Laban pa, ready, one up. Laban nyo. Laban pa. Pasok right, mga namatay. Sige, ubusin nyo. Pasok right, mga namatay. Tangin mo si Bulbul. Pasok right. Pasok right. Bilang ako. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, Pagda na kayo, medyo. 2, 1, up. Putang ina ano yun? Ba't nai-stack? Aray ko. Hilo. Tang ina mo nai-stack yung skill ng puta. Sige, laban nyo. Ready, one up. Bilang ako, Alfred. Kaya. Bilang apot. Sige, dito lang. Pasok lang right, mga namatay. Pasok right. Compress na natin dito. Compress in 3, 2, 1, trapa mid. Mid, flare. Saan ka punta? Compress in 3, 2, 1, trapa push. Left and right kayo, par. Left and right. Papush ako. Left and right. Ready, one up. Okay, push yun na. Ready, one up. Okay, laban nyo. Wala na. Compass dito sa pedis. Compress. Wait lang, kalma lang. 3, 2, 1, drop image, 2, 1, drop right. Okay. Compress. Wait natin yung ibang tropa. Ang daming nasa likod para mag-enjoy. 3, 2, 1, drop push na. Left and right kayo kaibigan, ha. Left and right. Ready, one up. Sige, ubus nyo. Okay, compress. Compress lang. Compress, wala pang scout. Compress lang. 3, 2, 1, tara baba. Yan, distansya kayo kaagad, Maki. Mong pitik. Para hindi kayo mahuli. Sige, magpapakompres naman ako dun. Distansya kayo, mauna kayo, boy. Compress muna dito. Compress. Sige, dumistansya na kayo, boy. Sorry. Compress in 3, 2, 1, tara push na. Si Axis, ano yan? Walang AMH, walang ACO. Okay, left and right. Kahit maunahan nyo ako, boy. Hindi naman to, hindi naman to yung code. Compress. Compress. In 3, 2, 1, tara baba. Putang ina mo, nag-rate na naman.
Okay, tara akyat. Doon muna tayo sa box mo ya. Compress tayo dun sa box. Para makalaro yung lahat yung iba. Compress. Sige, dito lang. Compress lang. Kalma. Sige, 3, 2, 1. Tara, push na. Left and right kayo kaibigan. Sige, unahan nyo na ako boy. Hindi naman dahil na to eh. Ready, one up. Putang ina mo. Ayun lang. Doon na dali kaibigan. Diablo. Diablo. Saan yan, Seth? Right. Putang ina mo. Diablo. Ako na mag-iisip pa. Tang ina kasi. Ayaw din kasi mag-aali sa atin ng Sentinels. Ito ang trabaho ba? Alam din nila kasi. Sa Valhalla, makakabawas sila sa atin medyo eh. Ito na red. Wag. Diretso. Uy. Diretso. Tara, kaya. Box tayo. Box. Ito na. Dito lang. Compress. 3, 2, 1, tara. Diretso. Wala na. One up. Tawag niyo ako patay. Puta. Oh. Pag Kayo ako tayo. Sinaunahan nyo na lang ako par kahit wala na akong Nagar. 3. Labasin na lang ba? Sige. Tara, labas nga tayo. Tara, pasok tayo right. Okay, pasok tayo right. Labasin na lang natin. May nag-suggest eh. 8 7 6 5 4. Oh, sige. Ano, lalaban sila. 3. SEO, MH. 2 1 drop MH par. 3. Yung Troy muna, papatay. Yung Troy, oh. Compass muna, dito lang. 6 5 4. Wala MH. 3 No, bitaw ko rin 2, dito lang muna. 1. Sentinels, malilikuran kayo pare. Diwanap. Dito lang. Sige, push nyo na nga. Wala kaming aim. Pare, red one up. Tang ina mo talaga. Eh, boss Min. Putang ina. Awatin nyo. Wala akong BL, Alfred. Nag-miss. Okay, tara, labas. Dito lang. 7 6 5 4 3 2 1 up. Tara, labas. Pasok tayo left. Okay. 7 6 Hold on ako 5 4 3 2 dito lang 1 up. Kalate ako. Okay, dito lang muna, kalma. Ito yung sa box, wala senti. Ayun, sila Nephew. 4-3 oh. Compress. And 3 2 1 try image. 3 2 1 tara. Wait lang. Pagdan. Compress dito, compress. And pupush tayo para 3 2 1 tara, push na. Push. Nakinom si Boss Coin. Diablo, ready one up. Aray mo. Senti pa sa baba niya. Push nyo na kaibigan. Tapos, Push nyo 7 6 Labas kayo, pre. 5 Labas mo na, boss Bill. 3 2 1 up. Aray ko, double dead. Nabol ako, pinipilit to. Senti, pasok tayo left. Pasok ulit. Senti boy. 5 Uy, duminto. ang ina mo naglag. Present 3 2 1 drop image 3 2 1 drop mid. Dito sa taas pa rin, pre. Hindi ko kalaro yan. Senti tayo. Ang dalawa.
Akit yan. Ito, ready one up. Kami may auto SP yung Troy ang puta. 147 up. 1, 2, 3 up. Dito lang. Senti par. Asan par? Senti. 3, 2, 1, tara baba. Lex, nasa baba. Nasa baba. Wala yun. Sente nasa baba. Sige, yun nga yung Walang senti hinahanap natin. Okay, nasa baba. Walang nang Eto, ready. 1 up. Putang ina! Putang ina talaga! Diablo! Dito lang. May namatay pa sa atin? Pareso nga to, si Boss Kine. Reso si Boss Kine. Diablo talaga. Compress. Asan si NT? 3, 200 macro. Para daw. Diablo. Tara, box muna lahat. Box. Ito, malilikuran natin, oh. Ready one up. Kamuwahan. Sige, pareso. Lumabas. Pareso. Pareso Thanos. Rezo yung Thanos. Tang inaliwahan. Rezo, Bakit, Thanos par. Rezo. Pareso mo ako, boy. Koy, reso daw. Putang ina, reso niyan. Oh, sige, 3 compress nga kayo dyan. Compress 3 to 1 tara pamid nyo. Emmett na yan. Pa-Emmett yan yung party ko. Dalawang episode dyan, ha. Pasok mid. Diretso nyo mid, ha. Puta, wala naman yun. Ay, pogi lang. Diretso nyo mid. Sige, mid. Sige, busin nyo. Ready, one up. Compress. CD ako. Compress. And 3, 2, 1. Tara pa left. Left. Recho nyo. Sakit ng likod ko, ah. Hindi, mag-cooldown na ako. Putang ina mo, nag-right. Di sila uminto eh. Diablo, wala na dyan. Meron ba? Wala na. Mag-right na daw. Tara, mga box. Boy, pasali ako si Ate Reyna. Pasali nyo nga si Ate Reyna. Pasali si Ate Reyna. Okay na? Nasali na? Wala? At okay na. 3, 2, 1, tara, baba. Tara, akyat. Rico, sakit ng likod ko. Akyat. Compress muna sa box. Ito, ready one up. Puta, compress. Ito ko muna yung orange. Oo. Compress. Wait lang, andito pa sa baba yung iba. 3, 2, 1, tara push. Left and right nyo na. Ready one up. Si Troy. Left and right kayo. Left and right. Ready one up. 2 up, 3 up, Ito muna rin 4 up, yung boss niya. Tahan sila. 6 up, 5 up, 7 up. Putang ina. Up. Sabit na. Boss. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Yung COVID, doon na lang din labas-pasok tayo nito parang. Hindi pwedeng ganito. Kaya, compress. 3, 2, 1, tara push na. Push. Left and right. Mauna kayo. Ready, one up. Labasin na lang natin, pre. Tara, labas. Hirap pabulin, pre. Pasok tayo right. Mag-game meet siya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Puta, namatay, kaibigan. Tayo pumasok, pre.
Araw. Labas. Birahin nyo dito. Masok na ata, boy. Wala. Sa labas. Patay nyo. Okay, patay nyo. Patay nyo. Wala na. Okay, dito lahat. Laban dito, par. Patay ka diha. Laban nyo. Pasok nga. Masok left center. Left senti sa bana natin. 8 7 Pangina mo, nakuha Six. ng ano. 5 4 3 2 1. Tara, push left and right. Ready, one up. Likod. Yung Iran. Nag-ride sila. Tara, labas tayo. Pasok tayo right. Pag-coach. Pasok tayo right, pasok. Ayun, umalis dito. Okay, compress. Okay, compress 8 7 6 5 4. Patingin ako legs baba. 3 Sige. 2 1 up. Aray ko. Putang ina mo, anit ako. Compress. Si Puji ko pasali. Saan pumasok? Senti. 8 7 6 5 4 3 Sabi yung ilo ah. Dito, Paps. 1 up. Okay, ubusin nyo muna. Sige, compress na dito. Compress. Okay, compress lang. 8 7 Ayun na, Sentinels. palala pre. Ay, yes. 5 Wala pala. Palalikod Di, niya, pre. 4. Ito muna, box muna, bilog! Bilog, 2 1, pwede na, hitable na, ready, 1 up. Box na muna, dito lang bilog muna, bilog lang, dito kayo, malilikuran kayo dyan. Gayaan nyo sila mag-push. Ayun na, harap na, ready, 1 up. Harap na. Sige, laban nyo, left and right par. Left and right nyo. Sige, laban pa, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. O, balik na right. Ready ulit ah. Pre. Ayun na, Senti, ready, 1 up. Okay, ubus nyo, dito lang. Yung ilo. Compress. Okay, compress lang. Eight, 7, 6, 5. Sige, dikitan niya. 4, 3. Ay, lumabas. Sige, dito lang. Kalmahan nyo lang. Sila Kobe to. Balala na. Ano si Henry? Full build. 8, 7, 6. Patingin ako isang EPS. 5, 4, 3, 2, 1 up.
Bago na, tutukan ako. Pushing na. Harap na, ayun na, oy Pinoy, balala din. Balala. Sige, ubusin nyo, push yun na par. Push yun na. Sige, ubusin nyo na par. Ubusin nyo. Tara, likod naman. Sige, dito lang, right lang. Sige, wala na makakainin yan yung ano eh. Nag-mid. Nilala. 3, 2, 1. Dito lang. Asan ba? Asan yung ano, sentinels? Okay, dito lang. 3, 2, 1, tara pa mid. Akala ko right eh. Maganda sabihin yung Sentinels tayo sundon eh. Para walang kalaban yung balala. Setup yun niya. 3, 2, 1, tara push. Setup. Tara push. Left and right, try to one up. Pakabila ko, Alfred. Compress in 3, 2, 1, drop MG, ito ang tara pa left. Box, compress in 3, 2, 1, tara push. Ready, one up. Saka ng SP nun nung nasa letter D. Huwag nga ba? Tara, labas tayo, labas. Vacuum SP ang puta. Try. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senti, 3, 2, 1 up. Puta, namatay pa. Okay, labas nyo. Ay, pumasok na right? Saan pumasok? Lalo, bas na. Wala lang. Left. Pasok left. 7. Patakbo mataas yan. Pupin nyo ng kami yan, discard yan. Okay, dito lang. Ito na lang pre, hindi na lang pre. 7, 6, PMX meron. 5, 4, 3, 2, 1 up. Okay, dito lang sa right. Left lang. Dito lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Left and right kayo dito, par. Ba't kayo nagtatakbuhan, par? Tanginang yan. May napababa Ina. sa balala. Abol nyo rin yung CNT ang puta. Huwag nyo abulin yung CNT, boy. Tanginang yan. Diablo kayo. Ready, one up. Oh, mapatay. Laban nyo, ready, one up. CNT pa, sa gitna. 3, 2, 4, 3, 2, 1 up. Ay, napatay pa ako nun. 3. Dito lang sa left. Compress lang sa left. Compress lang dito. Compress lang. Pati na ko likod natin, ha. Senti asan? 3, 2, 1, tara, baba. Malilikuran kayo, ha. Baba na lahat, baba.
Tayo na Parang pinapofeed kay po. Kuya. Likod ah. Galing left. Comments muna lahat dito. Eh, baba muna kayo. Baba. Huwag nyo mo. Ano yun sa likod? Tangina nyo. Comments lang. 3, 2, alis tayo dyan. 3, 2, alis tayo dyan. Oh, pagod ko pula na bibito. Tara, paray tayo. Remage tayo ba yun? Comments muna. 3, 2, rakyat. Ayaw magkabul sa amin. Tanga. Ang senti. Wala na dyan, right? Putang ina, balik. Wala na dito. Inang. Nasa midata. Ayun, Nasa nasa monster. Right na, ready one up for target. Sige, nauna ko yan, boy. Break ko. Gago. Sige, laban nyo. Sige, laban nyo. Pareso ako, boy. Si Ellie mo. Sige. Si Boss Kain, pareso din ako. Si Boss Kain, pareso, boy. Compress. Nakatayo yung queen hindi mareso. Sa party mo yan. Wait lang, marireso kita. Ito, pwede mo reso yun yung ginso. Pag OPK ito. Compress muna, compress. Hindi pwede. Nababan tayo dyan. Ang bumasok. Nagtitrade siya rin. Balik. Ito, trap pamintya. Nasa left pre. left pre. Pumasok na ito sa akin. Pasok ka left, ano? 3, 2, left and right. One up. Eh, no. Ito, one up. Gag, pati senti. Nag-i-spin ako. Tara, labas. Pasok mid. 8 7 6 5 4 Three 3 lang ako, Alfred. 2 1 up. Okay, pabos ako dito. Tara, labas. Pasok tayo right. Okay. Saan yan, boy? Right. 6 5 4. Sige, dito na muna. Napasok si Enti dito. Dito lang. 7 6 5 4 3. Box kayo. 2 1. Ayun na. SG. Patayin nyo din. Okay, left and right kayo par. Left and right, boy. Left and right, ready, one up. Isang ina nyo Ngayon, makatira. Right, ready, one up. Puta, namatay pa. Okay, laban nyo. Galing pet sa right. Okay, dito lang. Wala na. Hindi. Check natin, papasok si Enti. Wait, balala sa mid ah. Okay, dito lang. Nakatapak right? Sige. Nasa mid, balala. Pre. 7 Nasa mid and senti. Doktor 3, 2, na. 1, pamilya. Sinusunod. Nocturnal sumi nakahanap, pre. Saka yung ano, pre, Yamit eh. Yung madali patay. Compress, entry. 2, 1, tara push na. Pwede na, nasa skating. Pre. One up. Patay ako. Ang ina mo kalupi. Push nyo, ready, one up. Left balala. Compress.
3, 2, 1, tara palit. Balik, right, nag-right. Ito na, ready one up. Mid. Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Compress. 3, 2, 1, tara push. Likod ah. Likod. Tang. Bibigata ah. Mipiyok. Okay na nga na. Compress. Wag yan. Compress in 3, 2, 1, tara push left. Kaya. Baba. Hindi, putang na image pala eh. Akyat. Compress. 3, 2, 1, tara push left and right. One up. Tapos na. Eight, Pumasok ka. 7, MH. 6, 5, Oh. 4, 3, 2, 1 up. Oo. Okay. Dalawa. Natin. Nabuhay. Ba't sa akin mo yun ano? Reso ko na eh. May reso na lang. Compress. Oh, may reso. Sino rin ako? Tabi ako. 3, wait lang. 3, 2, 1, tara pa right. Ito pre ha. Pumasok pre ha. 8. Wasok, 7, 6, Miss ka, Five. Ellie. 4, 3, 2, 1. Hitable na rin, Duwanan. Putang ina mo. Patay. Ay ko. Hindi, laban nyo par. Reso kita cleaning ha. Okay, asan? Tapos mo. 8. 7, bilog na kayo. Fine. Rebit nga ako boy, rebit image boy. Rebit lang. Ako 3, po ako kasi yung pops. 2, 1. Hindi pa ako box na box. Makalag ka. Ayun pa, sila Kobe sa likod niya. Likod ah. Pinipitas na. Oo. Try mo nga yun, Ken. Wala alag ako. Ayun pala, dive. Ito lang. Ayun na, left and right kayo par. Left and right. Compress lang. Huwag nyo laruin yan. Huwag nyo laruin. Nakakit lang yan. Dito lang. Mara, asan si entry boy? 3, 2, 1, tara. Bilog na. 8, 7. Bilog kayo lahat. 6, 5, 4. Image ako. 3, 2, Congrats ha. 1 up. Okay, laruin nyo dito. Sa entry kayo maglaro. Sa senti. Ayan na. Harap pa. Para. Ready, 1 up. Sige, ready, 1 up. Sige, ubus nyo. Parang ako saglit tayo. Dito pa. 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. May balala.
Hindi, ako mga balala dyan. Sige, combos dito. Dito lang. Okay. Asan Sentinels? 3, 2, 1, tara, macro, parait. Babaan nyo na lahat, ha? Malilikuran kayo. Babaan nyo na lahat, par. Babaan nyo na lahat. Combos dito lahat, sa baba. Combos dito sa baba. May nadamay pa. Compress in 3, 2, 1, tara, pamid. Tara, mid. Ito, ready, one up. First target. Wag. Back nyo. Putang ina mo. Combs dito. 3, 2, 1, tara po. Huwag ang portal nga muna. Patayin yan. Wala pa rin, hindi ko ito makancel. Compress muna. Compress. Packet na dyan yung mag-ano. Compress in 3, 2, 1. Tara, ito na. Galing baba. Galing baba. Dito lang. Kalma lang. Compress. 3, 2, 1. Tara, macro. Palip. Dito sa taas, ha? Patayin ito. Tara, kita. Diretso na. Ready, one up. Hindi, malayo yan. Right. Diretso. Asan ang balala? Gamit tayo. Combs nga muna. Maita balala. Nasa ano ba? Monster pati nga. Sara. Wala. Compress, patingin ako. Senti, asan pumasok? Tara, pamid nga Sara muna. din. Pamid. Ready, one up. Ito, no? Sige, push nyo. Left and right, par. Left and right. Sige, recho nyo. Recho hanggang taas, par. Tara, balik. Baba. Wag. Dito lang. Combs lang. Huwag nyo tirahin yan. Combs dito. Sabi ako rin. Sige. Meron ka. Combs lang. Patay. Ni bossan. Pamid niya. Sa mid. Walang tao dito sa mid, oh. One party. 3, 2, 1. Sige, dito lang sa macro ko. Saan pumasok, par? Compress in 3, 2, 1. Tara, macro. Palip tayo. Push nyo. Push. Ito, cut nyo. Ready, one up. Push hanggang portal muna, boy. 147 up. Tara, likod. Paling likod. Wala na. Tara, box tayo. Compress. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, pamid. May image kasi. Compress muna nga lahat. Wala sila boss kain na image. Okay na? Boss kain? 3, 2, 1. Tara, push. Okay, mid. Left and right kayo, par. Push, left and right na. Push, ready, one up. Dito lang. Redis lang. Sente, ayaw na din sa atin ng Sente, no? Tara, likod, oh. Ito, oh. Sige, patayin yan. Kago ka. Kobe sa baba. Aray ko. Balik. Likod. One up. Ito, mid na. Mid. Uy! Huwag nyo nabulin. Putang ina mo. Compress in 3, 2, 3. Compress lang. Ang ina mo. Huli na tayo. 3, 2, 1. Trap right. Sige ako mag-gamit natin sa ganun. Ayun, sa ano pala. Three, compress. Ang daming nahuli, kaibigan. Compress, ang daming nahuli para maayos. 3, 2, 1, push.
Para makalaro lahat, par. First target, ready one up. Puta, ano yun? Diablo. Tang ina mo, namatay ako. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tara, palit. Baba. Kalit tayo. Image ka? Compress para makalaro lahat. Compress. Ang konti natin, ba't ganito? Ito lang tayo. Wait lang, par. Kalma, par. Kalma, par. Para makalaro lahat, par. 3, 2, 1, tara, diretso. Para makalaro lahat, par. Sige, diretso nyo na. Left and right nyo na, boy. Wanap. Hala ka. Nag-right na pre, nag-right. Hala ka. Putang ina. 3, 2, 1, tara, baba. Baba. Putang ina, Diablo. Kumikinang ina. Compress. Three, 2, 1, racket. What the hell? Tara, Recho. First target. One up, Pitroy. Okay, Recho nyo. DSP nyo na, mga tanga. Tara, labas. Labas. Pasok tayo left. Tara, pasok left. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, box na muna. 3, repeat boy. 2, 1. Sentinels muna, ready one up. Okay, laban nyo sa Senti boy. Laban sa Senti par. Senti par. Okay na. Sige, dito lang muna. Sige, laban nyo. Ilaban nyo. Left and right kayo, bar. Left and right. Sige, laban nyo pa. Pasok ulit mga namatay. Pasok ulit. 8, 7. Ubus na sa inyo. Tangina nyo, inuubos nyo na. Tara, labas ka. Nakapak pa rin, gago ka. Nakapak ng left, pare ko eh. Mga nasa loob, wag na kayo lumabas. Ay, Diablo. Oops, nakapak ng right. Mascray, napapak daw right tree. Mascray. Oops. Okay, apak tayo mid. Sa mid kayo umapak, boy. Mid kayo umapak. Check natin kung saan papasok. Sige, apak lang yung mid par. O, tara, pasok tayo right. 8, Kalabas to. 7, 6, 5. Sige, lalaban to. 4. MH, 3. Dito lang. Senti muna. 2, 3, 2, 1. Up. Saglit. Okay, dito lang. Dito lang. Ay na, balala. Ready, one up. Sige, laban nyo. 1, 2, up. Sige, push nyo na, par. Push na. Tara, balik. Portal. Wala na si NT boy. Tara, labas. Nag-image. Sige, lip tayo. Lip. 8, 7, 6, 5,
Sige Four. lang, pre. 3, 2, 1 up. Gago ka. Utang nina mo. Kumagat yung patos ko. Sige, laban nyo. 1, 2 up. 2, 3, 1 up. Sige, laban nyo. Tara, apak tayo portal. Balik tayo portal. Apak Tapos tayo, pre. Apak lang. Apak lang. Wala 3, kasi 2, tara, labas. Pasok tayo mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Feel, pre. Feel, pre. 2, left and right, 2, 1 up. Sige, left and right, par. Left and right, par. Sige, laban nyo. Ready, 1, 2 up. Sige, laban nyo, par. Laban nyo. Laban pa, push nyo sa skating, par. Asa kayo, boy? Ready, skating, ready, 1, 2 up. 3, 2, 1 up. Sige, tara, balik tayo portal. Wag muna kayo lumabas, boy. Ako muna lalabas, par. Wag muna kayo lumabas, par. 3, 2, 1, tara, labas nyo. Apak tayo ng right. 3, 2, 1, tara, pasok right. Sabay-sabay. 8, 7, dito lang. 6, 5, box lang. 4, bilog. 4, 3, 2, 3, 2, 1, tara, push na. Push, left and right. Ready, 1 up. Sige, push nyo. Tara, balik. Tara, balik. Wait lang. Wag muna kayo lumabas. Par. Pag sabi ko labas kayo. Wait lang. Okay, dyan lang muna kayo. In 3, wait lang. 3, 2, 1, tara, labas nyo. Apak left. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok left. Sabay-sabay tayo. 8, 7, 6, 5, 4, Feel, pre. 3, 2, 1, tara, push na. Push, ready, 1 up. Okay, push nyo, par. Push nyo. Puta, namatay ako dito. Sige. Pareso nung cab. Okay, balik nyo portal. Balik tayo. Balik. Nag-echo, pre. Kanino yan? Dito lang. Bilog lang. 8, 7, Bitaw mo yan, Eli. Ako, meron, Emi. 5, 4, 3, 2, 1 up. Putang ina, cancel. Putang ina talaga. Wala ko rin sa bayan. Likod balala. Dito lang. Progress lang dito, par. Huwag niyo patayin yan. Gago, pinapatay yung tropa natin dun. Pinapatay nila Mako dun. Next tayo mo na balakamos. Ay, 3. Progress lang, 3, 2, 1, tara baba. Image 7. Progress muna pala, wala kang 3, 2, 1, tara baba. Wala akong ipis sa sumunod sa akin, gago. Hindi ka mapa na. Ay, Dito na, Sentinel, steady 1 up. SP na kayo. Puta, Diablo! Compress lang, dito lang muna, kalma. Si Boss Kain, pareso ako, kaibigan. Pareso si Boss Kain. Compress, may image ka, Eli. Feel na ako. Wala sa Siran sa portal. likod. Likod, Compress muna. Compress, 3 to 1 drop image nga, Eli. 3 to 1 drop push. Ready, 1 up. Swerte, puro gapang. Putang. Revive na yung party ko.
Diretso nyo nga left yan, boy. Diretso nyo left. Huwag nyo patayin yung pinapatay. Ay, okay na. Diretso nyo, akit nyo left. Akit nyo left. Mas may natras ka konti. Left. Sa right, pumasok yung balala ata. Sige na pa. Hindi, ito kalaban eh. Left. Left. Pasan kayo, par. Putang ina, Diablo. Tara, dito pa sila gago. Ay, tara. Gago, wala akong nagsasabi. Ano, Yung Marcel? sentient Ano? yun. Wala. Diablo. Tara, left. Compress nga muna dito. Baka nagmamonster na. Meron isang part sa portal. Compress. Ay, ito, likod. Ready, wanap. Bumalik. Tang ina mo, ano yun? Compress, balik. Compress. Magmamonster, next Master, one. gago, master. 3, 2, 1, tara baba. Ay, miss ko kayo. Tara, push. Left and right. Ready, one up. Okay, ubusin nyo. Okay, tara. Ubusin mo na. Ubus. Yung Dr. Ru, tara, monster tayo. Monster na lahat. Monster. Ano dito rin team up, pre? Monster. Monster muna lahat. Sige, monster nyo. Sige, okay, birayin nyo na. Par. Sige, laban nyo. Sige, ubus nyo. Kagaya ko. Hold on. Laban nyo. Tara, macro. Yan, macro ko lang. Wag nyo hit yan. Dito lang sa macro ko. Pareso ng mga tropa, boy. Damit ka. Compress sa macro ko. Compress. 3, 2, 1, drop Emichi, 2, 1, macro. Bill, Valver. Push, left and right, ready, one up. Kajak. Sige, putang ina mo, tumili, kaibigan. Ano ba yun? 5, 4, So ka muna, boy. 3, 2, 1, racket yun na right. Aegis na SG. Kanto ka nyo. Puta ka na sayang. Ang taas ng depth. Mas mataas din sa'yo no, 19. Hindi mataas ang depth ako, eh. 70. Mataas naman yung death niya. BBR. Mata yung PC, puta. Yung nakuha tuloy.